during an electrolysis reaction by measuring the amount of by measuring the amount of electricity consumed or produced based on Faraday's law of electrolysis. Faraday's did a law, but a first law, a second law. So, the amount of substance deposited is directly proportional to the amount of electricity passing through it. ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମେ ଅଧିକ ପାସ୍ କରିବା ସେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ଏଇଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି କୁଲମେଟ୍ରି, ସେଥିପାଇଁ କୁଲମ୍ ଲ ପଡ଼ିଛି। କୁଲମେଟ୍ରି ଫାରାଡେଟା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ସେ କୁଲମ୍ କଥା ପଡ଼ିକି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠୁ ଫାରାଡେ ଲ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାସ୍ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ କରିବ, ତମ ଘରେ ମଟର ଚଲାଉଛ, ପାଣି ଟାଙ୍କିକି ପାଣି ଉଠୁଛି, ତ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ଲୋ ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଲୋଡ୍ ହେବ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ହେଲା। 2 ନମ୍ବର କଣ୍ଡକ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ଏଠି କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଅ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ବାଲ୍ଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇ 5 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଅ। ଦେଖ ଯୋଉଠି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୟନ୍ସ ଅଧିକ ରହିବ ତା କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ହାଇ ରହିବ, ବଲ୍ଟା ଭଲ ଚଳିବ। ସେଇପଟେ ଦେଇଗଲେ ଆୟନ୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ରହିଲା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆୟନ୍ସ ମୋର୍ ହେଇଗଲା ନା। ସେ ଲାଇନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି 2 ନମ୍ବର ପଢ଼ିଲି କଣ୍ଡକ୍ଟୋମେଟ୍ରି। The electrolytic conductivity of the solution is compacted by the replacement of one ion with the another, owing the difference in the ionic conductivity. Automatic conductivity ଟା ମେଥଡ଼ କରିବା କ'ଣ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ତାକୁ ପଢ଼ି ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ି ଜାଣିବ। ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ କହୁଛି। ଅସିଲୋମେଟ୍ରି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ। ଏଠି measures the charge in conductance, dielectric constant by using high frequency alternating current. High frequency alternating current ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଥିବ, ଅଧିକ ଥିବ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ହାଇ ଥିବ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱେଭ୍ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଭୋଲ୍ଟାମେଟ୍ରି, ଭୋଲ୍ଟ ମାପିବ କେତେ ଭୋଲ୍ଟ। ଭୋଲ୍ଟାମେଟ୍ରି ଇଜ୍ କନସର୍ନଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ current and time relationship during electrolysis in a cell. କ'ଣ ମାପିବ ମନେ ହେଲା ଭୋଲ୍ଟାମେଟ୍ରିରେ? ଏଇଟା ତମ କୋର୍ସରେ ଅଛି। ତମ କୋର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଦୁଇଟା, ଭୋଲ୍ଟାମେଟ୍ରି ପଢ଼େଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲାରୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼େଇବି। ଦୁଇଟା ପଢ଼େଇବି, 4, 5 ପଢ଼େଇବି। ଏଇଟା ତମ କୋର୍ସରେ ଅଛି ହେଲା। ପୋଟେନ୍ସିଓମେଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସିଲୋମେଟ୍ରି, ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ ଥିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଏଠି ଅଛି, ଦେଖିବା। Potentiometer. It is the direct application of the Nernst equation through which measurement of potential of two electrodes dipped in electrolytic solution can be made. ତାପରେ ହେଲା ଏଟା ହେଲା chronopotentiometry. In this method, a known current is passed. ଗୋଟେ ଜଣା ଥିବା କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେବ, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର କରେଣ୍ଟ ନୋନ୍ ଅଛି, through the solution and potential across the electrode is measured. କେତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯାଉଛି ତାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମ୍ପିୟରୋମେଟ୍ରି, ଆମ୍ପିୟର ମାପିବା, କରେଣ୍ଟ ମାପିବା। It refers to the measurement of current under constant applied voltage. Under this condition, the concentration of substance determines the magnitude of the current. The magnitude of the current. କେତେ କ'ଣ ଆମ୍ପିୟର ମାପିଲା। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଗ୍ରାଭିମେଟ୍ରିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍। Elements to be determined is deposited analytically on a suitable electrode. ଗ୍ରାଭିମେଟ୍ରି ମାନେ ଓଜନ କରିବ। ଏଠି ଗ୍ରାଭିମେଟ୍ରି ମାନେ ହେଉଛି ୱେଟ୍ କରିକି ନେବ ସାମ୍ପଲକୁ। Electrode deposition. In this method is governed by Ohm's law. ହେଲା, visual IR Ohm's law, Faraday's law, W ଏବେ କହିଲେ E/96,500 IT. ଏବେ ଯେ Faraday's କହୁଥିଲେ W E/96,500 into IT.
ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଲା ପୋଲାରୋଗ୍ରାଫି ବା ତାକୁ ପୋଲାରୋମେଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ପୋଲାରୋମେଟ୍ରି କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଟେକ୍ନିକରେ କଣ ହୁଏ ପଢ଼ିକି ଆଇଲ ଏକ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦି ଆୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ estimate the ions present in solution। କୋଉ ଆୟନ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଦୁଇଟା କଥା ଭାବିବ। ଯଦି ଭାବିଲ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ତ ସୋଡ଼ିୟମଟା କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ବାଇ ୟୁଜିଂ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଆମେ ନେଇ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ନାଁ ହେଉଛି ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଲାରୋଗ୍ରାଫିଟା ହେଲା ଟିକେ ଥିଓରିଟିକାଲ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ଦେଖିବ। It is an experimental technique by means of which ions in the solution can be identified by measuring half wave potential। ଏଠି ଆମେ କଣ ମାପିବା ପୋଟେନସିଆଲ ସିନା ମାପିବା କିନ୍ତୁ ଅଧା ମାପିବା ହାଫ୍ ୱେଭ୍। ସେଇ ୱେଭ୍ଟା ଅଧା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଫୁଲ୍ ୱେଭ୍ଟା କେତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାପିବା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବୋଲ୍ଡ କଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ୱେଭ୍ ଭିତରେ କେତେ ପୋଟେନସିଆଲ ହଉ ହାଫ୍ ୱେଭ୍ ପୋଟେନସିଆଲ ଦେଖିବା ମାପିବା କୋଉଠୁ ମାପିବା and the concentration of this ions କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆୟନ ଅଛି ମାପିବା can be estimated from current voltage graph। ଗ୍ରାଫି ଲେଖିଦେଇଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଗ୍ରାଫ କହିଲି ହେଲା ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ ପୋଲାର ଗ୍ରାଫି ତାକୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠୁ ପାଇବ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫରୁ ପାଇବା କେତେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। Simply voltammetry using continuous dropping mercury electrode system is referred as polarography। ଏଠି ଦୁଇଟା ମର୍କୁରୀ ନିଆହେବ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମର୍କୁରୀ ଅଧିକଟା କମରୁ ଡ୍ରପ୍ 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 ହେଇ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ ପୋଲାରୋଗ୍ରାଫି। କାହିଁକି ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ ପଟଟା ତାକୁ ଜଏନ୍ କରାହେଇଥାଏ ହେଲା। ଆନୋଡ୍ ପଟଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜଏନ୍ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ଟା ମର୍କୁରୀକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିବାରୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ ପୋଲାରୋଗ୍ରାଫି। କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ ୱେଭ୍ସ ବି କୁହାଯାଏ। କ୍ୟାଥୋଡ଼ିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଡିଏମ୍ଇ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ। ତମ ଫିଗରଟା ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଘଟଣାଟା ଏଇଟା ଏଇ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡଟା ଏଇଟା ଡ୍ର କରିଛି ଏଇ ଫିଗରଟା ଡ୍ର ହେଇଛି କେମିତି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି ସେଠି ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝାଉ ଦେଖ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମାନେ କେମିତି ଡ୍ରଟା କରାହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଏ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ ତାପରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡ୍ରଟା କେମିତି ହେଇଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମର୍କୁରୀ ଏଠି ବି ମର୍କୁରୀ ଅଛି ଏଠି ସିନା ମର୍କୁରୀ ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ନିଆହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଉପରୁ ମର୍କୁରୀ ଡ୍ରପ୍ 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 ହେଇ ଖସିବ କେଉଁଠି ଖସିବ ନା ଟେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଆହେଇଛି। କ'ଣ ଦେଖାହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରିସେସନ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବି ନିଆହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ ତା ନାଁ ହେଲା କ୍ୟାଲୋମେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍। ତ କ୍ୟାଲୋମେଲ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେଫରେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀର ନେଗେଟିଭ୍ ବା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ପାର୍ଟଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଡିଏମ୍ଇ ଡ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏପଟ ପାର୍ଟଟା ଆନୋଡକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଡ୍ରପ୍ ଡ୍ରପ୍ ମର୍କୁରୀ ପଡ଼ିବ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍କେମାଟିକ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ପୋଲାର ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ପୋଲାରୋଗ୍ରାଫି। ଏ ଫିଗରଟା ପଢ଼ିକି ଯିବ ଘୋଷିବ ମାନେ ଲେଖିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଠି କ'ଣ କହିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କରାହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଦେଲେ ଯେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ ସବୁ ବାହାରିକି ପଳାଇବ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପଶିଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା N2ଟା ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁକିନା N2ଟା ଇନର୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି କାମ କାହିଁକିନା ହିଲିୟମ୍ ନିଅନ୍ ଆର୍ଗନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ୍ ଆଡ଼ନ୍ ପରେ
नाइट्रोजन को इनर्ट गैस निया कहीं नाइट्रोजन भितर ट्रिपल बॉन्ड था और ट्रिपल बॉन्डटा ब्रेक कर रिएक्शन करवा डिफिकल्ट जेहतु डिफिकल्ट N2 को इनर्ट गैस आख्या दि जाए एक्जाक्टली इनर्ट गैस नुहे किंतु डाई एटॉमिक इनर्ट गैस कहवा हीलियम नियन आर्गन पेपर नियन आटमटा हो मोनो एटॉमिक से आटमिसिटी 1 से मोनो एटॉमिक कहुए जी राइट साइड एलिमेंट तुम देखिए पीरियड टेबल रे हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन राटन हाँ देख यहाँ कौन ना मोनो एटॉमिक गैस और नाइट्रोजन टा कोड नाइट्रोजन 7 एटा डायटोमिक गैस हेले भी इनट कहीं आम ट्रिपल बॉन्ड रोचे है सब आ गोटे आप्स विषय कौट गोटे साइट विषय कहूँ जाभा लैब है सेठी तुम इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन केमी इलेक्ट्रोन बुलू से पर वर्ष पर मुझे जनइबी टेक्निकाली नेक्स्ट बर्तमान ऊपर कंस्ट्रक्शन बुझा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन जहाँ फिगर कले फिगरटा भलसे बुझल केमी ड्र कर O2 गैस एपटे पहुँच और से O2 गैस रिमूव हो जाए O2 रही ना ऑक्सीडेशन करदे मर्क्यूरी ऑक्साइड करदे तेणु रिएक्शन अलग रिएक्शन हो O2 बाहर कर बाय इंसर्टिंग ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कले O2 गैस बाहर पड़े पढ़ी प्रिंसिपल पढ़ी द कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट पढ़े the combination of voltameter and process and precision voltage divider is used to apply variable potential केमती ना 20 ରୁ 30 ड्रॉप मर्क्यूरी पड़िबो पर मिनिट रे पड़िबो इज कमिंग थ्रू द कैपिलरी ट्यूब and dropping mercury electrode this acts as cathode जो पड़ो है कौन पोखरीटा बड़ जगह the pool at the bottom of the electrode which is known as a calomel electrode এটা calomel electrode is attached act as a anode ताको कह ये जोटा कहली यहाँ है कैथोड और यहाँ है आनोड ये कप आगे लिखाई तुम टे लंगेज लिख कौन पुलटारे कनेक्ट है कैथोड सॉरी आनोड आ मर्क्यूरी कनेक्ट है कैथोड ये कथा गोटे लांगुएज लिखा जाए देखा तुम लगुच बोरिंग लगे कि लांगुएज लिखाई सेकेंड पॉइंट आउे पड़ू द पुल एट द bottom of electrode which calomel electrode is attached act as anode. The test solution contains the species concentration kete 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 4. Always with a 1N concentrated solution of supporting electrolyte. This solution is made free from air. Air किन बाहर करिवो by passing H2 or N2 gas through the tube through the tube and remove O2 gas. Otherwise, O2 interfere with the analysis. O2 रहिबा द्वारा कौन होबो ना रिएक्टिविटी टा O2 ऑक्साइड फॉर्मेशन करता का मर्क्यूरी तने प्रथम O2 बाहर करे अछि by inserting नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस एपटे इंसर्ट करा हो है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पोलारोग्राफी गोटे फर्मूला अच्छे फर्मूला पढ़े भाग द करेन्ट प्रोड्यूस्ड इज मेजर्ड बाय एटा पढ़ू द करेन्ट प्रोड्यूस्ड बाय मेजर्ड बाय गाल्वानोमीटर ये जो गाल्वानोमीटर कनेक्ट है मझे बहुत कम स्मॉल अमाउंट
କରେଣ୍ଟ ମେଜର କରାଯିବ। And potential applied is measured by voltmeter. ଏଠି voltmeter apply ହେଇଛି। Potential ଟାକୁ voltmeter ମାପିବ, current ଟାକୁ galvanometer ରେ ମାପା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, potential applied at cathode କେତେ ହବ ନା applied EMF by potential of calomel electrode। calomel electrode ଯେତିକି cancel କଲା ଏଇଟା, ମନେକର ଇଏ 100 ପକଉଥିଲା ଭୋଲ୍ଟ, calomel 20 cancel କରିଦେଲା, ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କେତେ 80 ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ତେଣୁ calomel electrode ଯେତିକି cancel କଲା ସେଟା ମାଇନସ୍ କରାହବ ନା। ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କ'ଣ ହେଲା, ପୋଟେନସିଆଲ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଆଟ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍ କେତେ ନା କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ମାଇନସ୍ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଫ୍ କ୍ୟାଥୋଡ୍। ଏଇ ହେଲା କଥା। ବାସ୍, ନେକ୍ସଟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା। ଦି ପ୍ଲଟ୍ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ପୋଟେନସିଆଲ ଇଜ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରେକର୍ଡେଡ୍। ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ କାମ ହବ ହେଲା। କେତେ ଡ୍ରପ୍ ମର୍କୁରୀ ପଡ଼ିଲା ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ କେମିତି ରେକର୍ଡ କରୁ ଦେଖ ଏଠି। ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଫଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଅଟୋମେଟିକାଲି ରେକର୍ଡ ହବ କୋଉଥିରେ, ଅନ୍ ଦି ମନିଟର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ର ହେଇଯିବ। କାହା କାହା ଭିତରେ, କରେଣ୍ଟ ବର୍ସେସ୍ ପୋଟେନସିଆଲ, ୟାର ଭିତରେ ଡ୍ର ହବ। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ। ସେଟେଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ଆଚ୍ଛା, ସୁଚେତା ମୋ ଭଏସ୍ ଅଡ଼ିବୁଲ୍ ହେଉଛି ନା? Advika, am I audible? Yes, sir. Okay. ଆଉ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଅଡ଼ିବୁଲ୍ ହେଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। Yes, sir. Audible, audible. ଓକେ ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ରାଫଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ତମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିକି ଡ୍ରପିଂ ମାର୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ର କରିଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଖାଲି କେଉଁଠି କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା କରିଦେବ। ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଫ୍ ମିଳିବ ଡ୍ରପିଂ ମାର୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଏତିକି ତମ 4 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଡେରିଭେସନ୍ ତ ଅଲଗା। ଯଦି 8 ମାର୍କସର ପଡ଼େ, ଖାଲି କେଉଁଟା କେଉଁଠି କନେକ୍ସନ୍ ଆନୋଡ୍ କେଉଁଠି କ୍ୟାଥୋଡ୍ କେଉଁଠି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଲେଖିଦେବ, ସରିଲା। ଆଉ ଗ୍ରାଫଟା କରିଦେବ। କରେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଭର୍ସେସ୍ ପୋଟେନସିଆଲ, ତୁମେ ଗ୍ରାଫ୍ ହେଇକି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ହାଲକା ଉଠିଲା, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଲା, ତାପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ 3 ଥର ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, 3ଟା ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବା, କାମ ଖତମ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ, ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଟପ୍ରୁ ନା ଉପରେ, ତା ଉପରେ। ହଁ, ଏଇଠୁ ପଢ଼ା ହବ, ଏଇଠୁ ପଢ଼ା ହବ। ଦି ପ୍ଲଟ୍ ହେଲା ଏ ରୁ ବି, ମାନେ ଏଇଠୁ shows a very small current flow. This is called residual current. whose कम current whose flow ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି residual current. And this current is due to supporting electrolyte and impurity in sample. କାହିଁକି ଆସେ, actually impurity ରହିଥାଏ sample ଦେହରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସେ। ପଏଣ୍ଟ ବି ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲା, ରେସିଡୁଆଲ କରେଣ୍ଟ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦି କରେଣ୍ଟ ସଡନଲି ଇନକ୍ରିଜ ଟୁ ସି, ସଡନଲି ବଢିଲା ଉପରକୁ। କାହିଁକି ପଢିଲେ, କାହିଁ ବଢିଲା, ସୋ ଦି ପଏଣ୍ଟ ବି and the potential is called decomposition potential। କାହିଁକିନା ଏଠି ହଠାତ୍ ସଡନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ମାନେ ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କରିଯାଇଛି, କହିବି ଗ୍ରାଫଟା ବ୍ରେକ୍ କଲା ମାନେ ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଟେନସିଆଲ, କରେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ along BC। এই যে ଭୋଲ୍ଟରେ ଇନକ୍ରିଜ କଲା, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ କଲା। ଆଉ ସି ରୁ ଡି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ, ସି ରୁ ଡି there is no increase of current by applying potential. So this current reaches a steady limiting value। ଲିମିଟିଂ କରେଣ୍ଟ, ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ହେଇପାରିଲା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ଲିମିଟିଂ କରେଣ୍ଟ। ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଗଲା, ଏଟା ହେଲା ଲିମିଟିଂ କରେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ରେସିଡୁଆଲ କରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ହେଲା ଲିମିଟିଂ କରେଣ୍ଟ।
ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଟି ମାନେ ପିଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ୍ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଟି ସେଇ ପିଟିଟା ହେଉଛି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍। ସେଉଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଲା ଭୁଷ୍କି ପଡ଼ିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ଭୁଷ୍କି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କଣ ବଢ଼ିଲା କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ଆୟନ୍ସ ସ୍ଥିର ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ଏ ଗ୍ରାଫଟା ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଇଡି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଇଡିର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଆଇଡି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ କରେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ the maximum current in the polarography is called diffusion current. It is directly proportional to the dropping mercury electrode. ଯେତେ ଡ୍ରପିଂ ନମ୍ବରଟା ବଢ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। The diffusion current is expressed by an equation known as Electrochemistry equation. known as Electrochemistry equation. ସେ ଇକ୍ୱେସନଟା କେତେ ନା diffusion current equal to 607 NC d to the power half m to the power 2 by 3 t to the power 1 by 6 आ विषय लेखा हूँ तुम पुणे लेखा ये फिगरटा जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिदेल इक्वेशन सब सब कौन कौन अच्छे ताक बस लिख किसी तो खाता फिलअप हम ना पाठ लिखुच अपाठ तो लिखुना ना पाठ तो लिखुच ना ठीक अच्छे ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ନାଲି ହେଇଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଡିଏଫ୍ଟା ନାଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ନ ଦେଖାଯିବ ମୋତେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ କ୍ଲାରିଟି କରି ଫଟୋ ପଠାଇଦେବି ହେଲା ଟିକେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ହଉ କେଉଁଟା କ'ଣ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଇ ଡେରିଭେସନ୍ ଅଛି ଟିକେ ପରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଡେରିଭେସନ୍ କରିବା କେମିତି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଡେରିଭେସନ୍ ହେଲା ଡେରିଭେସନ୍ ହେଲା ସେଟା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଦେଖିବା କେଉଁଟା କ'ଣ ଏଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପର୍ ଆୟନ୍ ଗୋଟେ ଆୟନ୍ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗଲା ସେଇଟା ହିସାବ ହେବ ସେଇଟା ହେଲା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୟନ୍ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ମିଲିମୋଲ୍ ପର୍ ଲିଟରରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଡି ହେଲା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟି ହେଲା ଡ୍ରପିଂ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ dropping time in second m ହେଲା m ରହିଛି rate of flow of mercury କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ତା ସ୍ପିଡ଼ଟା କେତେ ଅଛି ତାକୁ ମପା ହେବ ସେଠି ମାପିକି ପକାଇଦେଲେ ଆଇଡି ବାହାରିବ ଆଇଡି କ'ଣ ଆଇଡିଟା ହେଉଛି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ କେତେ ବାହାରିବ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି if ion changes the diffusion current value also changes ଯଦି ମୁଁ ପଟାସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଦଳରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ନେବି ପଟାସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଦଳରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ 3+ ନେବି ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଏଇଟା ଥିଓରି ପାର୍ଟଟା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ହେଲା ବୋରିଂ ଲାଗିବ ତଥାପି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ା ମେଜର୍ କରାଗଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ ସବୁ ହେବ ତୁମେ ଯଦି ଥିଓରିରେ ପଢ଼ିବ ଓବିୟସ୍ଲି ଚିତ୍ର ଭିତ୍ର କରିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଗପ ଲେଖିବନି ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତାପରେ ଏଠି 5ଟା ବାହାର କରିছে ସାମ୍ପଲ୍ର ବାହାର କରିছে କ'ଣ ଆଇଡି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ବର୍ଷ 5ଟା କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ
ମୁଁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଦେଖି ତାର ଦେଖାଗଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆସେ। ଯଦି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତା ମାନେ ହେଲା ଯଦି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଅବଭିୟସଲି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏଇ ଗ୍ରାଫଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ ପାସିଂ ଥ୍ରୁ ଅରିଜିନ୍। ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ସେମିତି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଏଇଟା ରେସିଡୁଆଲ୍ କରେଣ୍ଟ ସରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କେଉଁ କରେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ନା ରେସିଡୁଆଲ୍ କରେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରହିବେ। ଏଉଠୁ ସବୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କେସରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦବା ହେଲା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବ। ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ କମ୍ ଥିବ ଫାଷ୍ଟଟା ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖିବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କାହା ଉପରେ ଏଇ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ କୋଉଟା କହିଲୁ ବହୁତ ସବୁ ଉପର କରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ କହୁଛ ଏଉଠୁ ଏତିକି ମାନେ ରେସିଡୁଆଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଲିମିଟିଂ କରେଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ ରେସିଡୁଆଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ସେଇଟା ବାହାର କରୁଥିଲା ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପଡିଗଲା ହଁ। ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖିବା। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ମର୍କୁରୀ ଡ୍ରପ୍ ଯେଉଁ ମର୍କୁରୀ ଡ୍ରପ୍ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ୁଛି ତା ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କେତେ ଅଛି। ମର୍କୁରୀ ଡ୍ରପ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ହିସାବ କରୁଛ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ହିସାବ କରୁଛ ନା ୱିଦିନ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କରୁଛ ନା 50 ସେକେଣ୍ଡରେ କରୁଛ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆୟନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଆୟନ ଅଛି ନା କମ୍ ପରିମାଣ ଆୟନ ଅଛି। କ୍ୟାପିଲାରୀ ସାଇଜ୍ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମର୍କୁରୀ କଲମ୍ viscosity of solvent pH and temperature. When measuring the current ID, the above factor must be constant. ହେଲା measuring the current ID ମାନେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ the above factor ମାନେ କ'ଣ pH temperature solvent ଏସବୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଇଏ ବଦଳି କରିଦେବା ଆଇଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ବାହାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ଟାଇମ୍ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡ୍ରପିଂ ଟାଇମ୍ଟା ନା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ମର୍କୁରୀ। ଯଦି ଅଧିକ ଲେନ୍ଥ ରହିବ ଲମ୍ବାଳିଆ ଲେନ୍ଥ ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଡ୍ରପ୍ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ଅଧିକ ଲେନ୍ଥ ବାଲା ରହିବ ତା ଯେଉଁ ନୋଜଲଟା ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ଟାଇମ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା 1/r³ ଆର୍ ମାନେ ରାଡ଼ିଅସ୍ ହେଲା। କୋଉ ରାଡିଅସ୍ ଆର୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରାଡିଅସ୍ ଭିତର ରାଡିଅସ୍ ଯଦି କମିଯିବ ହେଲା ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ଲାଗିବ ଯେତେ ରାଡିଅସ୍ଟା କମ୍ ହେବ ଟାଇମ୍ଟା ସେତେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବ। ପାଇପ୍ ଯେତେ ସରୁ ହେବ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ସେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ପାଇପ୍ ଯଦି ମୋଟା ରହିବ ଏରିଆ ଅଧିକ ହେବା ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ର ସ୍ପିଡ଼୍ଟା କମିଯିବ। ତ ପ୍ରେସର ଅନୁସାରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପ୍ରେସର ଆଉ ପ୍ରେସର ଦି ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରେସର ଅନ୍ ଦି ଡ୍ରପ୍ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ ତାପରେ ହେଲା ଟ୍ରପିଂ ମର୍କୁରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ରିଡ୍ୟୁସିବୁଲ୍ ଅକ୍ସିଡାଇଜେବଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏ ଦୁଇଟା କେମିତି ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ପାଇଁ କେମିତି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଦେଖୁଥାଅ ହେଲା।
ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା କ'ଣ dropping mercury electrode is used for the reversible oxidizable substance ଦେଖିବା ତ half of potential equal to E naught plus 0.0591 by n log reduction by oxidation ହେଲା reduction by oxidation to the power half the current oscillate voice ଶୁଭୁଛି ନା ମୋତେ ପଛରେ ପଛରେ ତମ voice ଶୁଭୁଛି ନା କହନ୍ତି voice ଶୁଭୁଛି Yes, sir. Yes, sir. okay Excuse me, sir. yes sir Sir, 1 minute disruption କରୁଛି sir. କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ sir. ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ସାର୍ ବିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦବାକୁ ପଡିବ କି ନୂଆ ନିୟମ ହେଇଛି। କାହା ସହିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ପଠେଇବି ବିଲ୍ ସହିତ ହଁ ବିଲ୍ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ସାର୍ ଏବେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମତେ କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନା ବହୁତ ନେବି ସବୁ ଗୁଡା ସବୁ ଡେଟ୍ ନେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବଟା ଦେଖିବା ସବୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଆଜିଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କ'ଣ କରିବି ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ହେଲା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ନେଇପାରିବି ହେଲା କେମିତି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଏଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ତମ ଫେସ୍ଟା କେମିତି ଦେଖିବି ସେଇଟା ଭାବୁଛି এটা ଟିମ୍ରେ ହେଇଛି ଜଏନ୍ ହେଇଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଟିମ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ରିଜଏନ୍ ମାଗିବେ ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଚଳିବ ମୁଁ ତ ନେଇଯାଇଛି ସେପଟରେ ସେଇଟା କି ଅଣ୍ଡା ଟୁଲ୍ସ ବି ଏଠି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଅଡ଼ିବୁଲ୍ ହଉଛି ତ Yes, sir. Yes, Audible. sir. ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହାଫ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଉଛି ଲିମିଟେସନ୍ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଖାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଠୁ ଲିମିଟିଂଟା লিমিটিং করেন্ট কেউ জায়গায় লিমিটিং করেন্ট ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଟା লিমিଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ଗ୍ରାଫ୍ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ହେଲା ତୁମେ ଅଧିକ ଭାବିବନି ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି କ'ଣ ଫିଗରଟେ ଭଲସେ ଡ୍ର କରିବ ଗ୍ରାଫ୍ ଡ୍ର କରିବ ଗ୍ରାଫ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ତାପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତାପରେ ଲିମିଟିଂ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖୁନ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରେସିଡୁଆଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି এইটা ହେଲା ରେସିଡୁଆଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଏତିକି ହେଲା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଏତିକି ହେଲା ରେସିଡୁଆଲ୍ ଏତିକି ହେଲା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟୋଟାଲ ମିଶାଇ ଦେଉନା ଏତିକି ହେଉନି লিমিটিং କରେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଆକୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଖାଲି sometimes distortion appears in the limiting curve due to adsorption of phenomena at the surface of mercury drop mercury drop ଉପରେ କିଛି adsorption ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଫେନୋମେନାଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ହେଲା this can be removed by adding surface active agent like କ'ଣ ଜିଲାଟିନ୍ ଆଉ ସେଲୁଲୋଜ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇସେଲ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କର୍ଭରେଟ୍ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଫେନୋମେନା ଆଟ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଏ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ଆପିୟର ହୁଏ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିଲାଟିନ୍ ସେଲୁଲୋଜ ମାଇସେଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆଡ଼୍ କରିବା ମାଇସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା
In order to avoid the distortion in limiting current, the supporting electrolyte must be highly pure, and a buffer solution must be used as a supporting solution for maintaining constant pH. pH constant रखा आम बफर सल्यूशन आड कले ना आम जानते pH टेम्परेचर चेंज हेले ये सब बदल जाव तो आम pH को मेंटेन करने पड़ो। हाँ ऊपर कौन कहले ऊपर कहले कि sometimes time additional carbon due to the this can be removed by adding the surface active agent like एगुड़ा add कले एठी कौन कले pH को balance करने पे add कले कौन buffer solution. In order to avoid the distortion in the limiting current, the supporting electrolyte must be highly pure, and a buffer solution must be used as a supporting solution for maintaining constant pH. Constant pH. The dissolved oxygen must be removed before passing voltage. जो प्रथम जो ऑक्सीजन ताको बाहर करे केमती ऑक्सीजन बाहर करने पे हेले हमको नाइट्रोजन गैस एंटर करे पड़ला गोटे गोटे कथा कहूँ आउ थे है ड्रॉपिंग वर्क इलेक्ट्रोड सरफेस यदि एब्जॉर्प्शन हो जाए तादरे आम कौन करवा सरफेस एक्टिव एजेंट ऐड करवा जिलाटिन सेलुलोज माइसेल सर्फ डिटर्जेंट एब्जॉर्प्शन हो जाए pH बैलेंस करने आम बफर सॉल्यूशन ऐड करवा pH बैलेंस करने ऑक्सीजन को रिमूव करने आम नाइट्रोजन गैस कि हाइड्रोजन गैस को पूरे देले ऑटोमेटिक ऑक्सीजन गैस टा गोटे पटे बाहर पड़ेगा। तो एतिक फेनोमेना को आम कौन करवा टे माइंडफुली लिखिदबा जो मैंने रिसर्च करेंगे ये सब माइंडफुली ऑब्जर्व करा पड़ो से तो रिसर्च गोटे अन्य बेपार पूरा एबे जीवा सेटू अधा पोटेंशियल बाहर करवा हाफ वेव ये अधा अधा जो मजूर टांग half wave potential. The potential corresponding to half a distance between residual current and limiting current. It has a limiting. It has a residual current. It has a limiting current. तांकर मझिरे जो पोटेंशियल आसिला ए पोटेंशियल आसी से वोल्टेज आसी तळाटा एटा तळ पॉइंट हम सब निभे दिए गोटे 8 पॉइंट the potential corresponds to the half distance between the residual current and the limiting current is called half wave potential. Importance of half wave potential कहाँ की importance है half wave कहाँ करे full wave कहाँ करे consider the equimolecular mixture of quinone and hydroquinone. इटा हला quinone इटा हला hydroquinone डेटा लागे रहे देखिबा इक्विमोलर डेटा एक्सप्लोर देले ए aromaticity फेरिला aromaticity हला हाइड्रोक्विनोन हला इक्विमोलर निहे बर्तन देखिबा अब आयोडो रीडिंग करता तळ पॉइंट रो oxidation reduction or redox reaction potential depends upon the ratio of the oxidized to the reduced state. Oxidized कहते हैं reduced state कहते हैं depend करे. This is equal to the unity at midpoint of the current potential curve. Current potential curve रो midpoint रे this unity होगा. एक होगा unity माने एक. ना oxidation जो speed रे होती वो reduction टा सही speed रे होती वो. So half wave potential E half is a characteristics property and can be used to identify the redox reaction. এটা হলো ঘটনা অক্সিডেন্ট को कौन कले इलेक्ट्रॉन देले हेला रिडक्टेंट हेला एटी कौन करा है ना potential of this reaction can be expressed देखा
E cell equal not equation पड़ी E cell equal to E not cell minus 0.0591 by n log reduced species by oxidized species. Reduced species by oxidized species. The current I at any point is determined by rate of diffusion of oxidant from bulk to the solution. Bulk माने भीतर रही किए oxidant. Oxidant माने एटा the positive charge oxidant. ठीक है oxidant इलेक्ट्रॉन reduced species reductant हवा अदर पढ़ते The current I at any point is determined by the rate of diffusion of oxidant from bulk to the solution to the electrode surface. The surface को धीरे धीरे आसेगा करंट पाई बाहर धीरे धीरे सॉल्यूशन मन कर एटा अच्छे सॉल्यूशन एटा बुढ़ा है जे एते पड़ धीरे ना आउछ ओटा करंट धीरे धीरे एटा बल्क कने मझिटा हेले बल्क आसो कोडी की सरफेस को आसीबो The current I at the any point is determined by the rate of diffusion of oxidant from bulk to the electrode surface. ये surface को आसीबो आरे surface को आसी लागिबो ये समय करंट बाहर करंट बाहर वर्तमान केते ना I is equal to K into oxidant concentration minus oxidant in pure state concentration it is oxidant in solution it is oxidant in pure state खाली oxidant जोड़ा सोडियम प्लस इन वाटर मीडियम एटा खाली सोडियम प्लस कहले हम चले oxidant 0 नॉट हला खाली सोडियम प्लस D oxidation हला to the power half where K हला ए सब कोन डिफाइन कर दो एटो सबले जो इक्वेशन लिखुथबो सब डिफाइन कर दो खाता फुल हो तमरा आ खाली इक्वेशन लिख दो खाता फुल होबनी दी लाइन छड़ दियो कौन एथरे कौन तो प्रथम लिख दो पळे तळे बल के हला कैपिलरी कांस्टेंट जार वैल्यू होउची 607 n m to the power 2/3 t to the power 1/6 OX हला concentration of oxidant in bulk माने सॉल्यूशन थिला बेले OX नॉट हला concentration of oxidant at electrode जर असोची फ्री हो जाउची इलेक्ट्रोड के आसे इलेक्ट्रोड माने इलेक्ट्रोड पाखु पळेला को when current attains the limiting current माने maximum current हे जीवो the concentration of oxidant becomes zero ता माने आ रहिबनी कोन सॉल्यूशन भीतर किछ नाही और तान पळेला सब आयन सब बाहरी पळेले सरफेस को पळेले सब because all the oxidants are reduced सब reduce हो गला हला reduce हो गला किछ रहला नै OX जो concentration जो नॉट टा 0 हो गला नॉट टा 0 हो जो ये कांस्टेंट ना 0 हो गला ये कांस्टेंट 0 हो गला खाली रहला OX टू द पावर ए रहला D रहला मल्टीप्लाई हो रहला लिखा है हला बर्तमान में इक्वेशन 4 रो एटा 3 एटा 4 4 रो 5 को 3 को माइनस करबा सेति बेले जते बेले एटा सब जाक आयन पळे आसीला सॉल्यूशन दे सब जाक आयन टा रिड्यूस हे गला सेते बेले ताको करंट न कहि कि कोन करा डिफ्यूजन करंट बोली कहै से डिफ्यूजन करंट रो माइनस करिया कोन खाली करंट माइनस करि गेले खाइ जेट concentration of oxidant केते माइनस कल देखो कटि काटि जीवो एठी से कटि काटि जीवो देखो कोडा कोडा कटि देखियो कटि काटि गला परे लास्ट के आसबो एटा सरी एटा concentration of oxidant not oxidant minus not NUT not बस 0 के 0 भी पढ़न छाड़ा और ID minus I divided by K
DOX to the power half जहाँ रिलेशन जहाँ ऊपर रिलेशन जहाँ बाहर सिमिलरली जितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तब ये तो रही क्लियर रही जिन खाली ये लिखा है OX से ये लिखा हे रिड्यूस्ड आगे चला तब 6 5 से 5 6 इक्वेशन बाहर पुटिंग दिस वैल्यूज ये रिडक्शन कौन थी ऑक्सीडेशन वैल्यू इन इक्वेशन 2 टा कौटी पूरा जो आम पढ़ा कौन कल नॉस्ट इक्वेशन ये पढ़ला ये पढ़ला देख ये एपट सेपट कर ये भैल्यूटा पड़ेगा ये भैल्यूटे आई माइनस आई डी माइनस आई बाय आई डी माइनस आई जो ये भैल्यूटा है जो आई रूल्यटा आई डी बाई 2 अधा रहीगला पोटेंशियल ना ई मूल्यटा ई हाफ तेना ये पड़गला कौन ई हाफ पड़गला ई नट सेल रहा ये पड़गला आई डी बाई 2 आई डी माइनस आई डी बाई 2 आई डी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय आई डी माइनस आई डी बाई 2 आई डी माइनस आई डी बाई 2 डिनोमिनेटरटा है कौन आई डी बाई 2 ऊपर थी आई डी बाई 2 तले थी आई डी बाई 2 ये कटिगला आर डी ओ एक्स बाय डी रिडक्शन हाँ तापर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ वे पोटेंशियल कौट बाहरी गला अप टू तो 1 होगा ना ये 1 होगा ना 1 इंटू समथिंग हेल्ले कौन है से भैल्यूटा है ये भैल्यूटा ये माइनस है तो घटना है कौन कहला उल्टे देले ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन लिखाई ये माइनस लिखाई यदि मु रिडक्शन बाय ऑक्सीडेशन कहबी माइनस वैल्यूटा प्लस हो उल्टे देले लगारिदम टर्मटा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करदे साइनटा उल्टे ये लगारिदम ये कौन कहल सब फर्मूला दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ वे पोटेंशियल फ्रॉम इक्वेशन ए और बी ए बी रहा we get से कंपेयर करागला we get reduction by oxidation है half to the power half I by ID minus I equation 7 becomes a 7 equation एटा पकड़ा I ए जगह पड़ला I by ID minus 1 ID minus I है ताको नहीं ग्राफ करिया एटा E वर्सेस एटा log एते ग्राफ कले एटा हला पॉजिटिव स्लोप एटा हला पॉजिटिव स्लोप एटा इंटरसेप्ट ग्राफटा ऊपर मुहा हम ग्राफ हला एटा हला E हाफ एटा हला कौन log I by ID minus I स्लोप केते हला स्लोप हला एटा 0.0591 by n इंटरसेप्ट जान इंटरसेप्ट एटा हला ई नॉट ए पॉइंट ई नॉट से एल का भी इक्वेशन बाहर थला ताको वर्तमान डेरिवेशन करिया हला एल का ड्रॉ स्टेटमेंट गला कोटा कोन लिखि देले गला तने आमे जो पड़े हाफ वे पोटेंशियल कोट पाइबा ना आमे पाइबा कि जति आमे पॉइंट ए रो आमे परपेंडिकुलर पकेबा y एक्सिस बा पोटेंशियल एक्सिस ऊपर जो पॉइंट मिलिबो जो पॉइंट मिलिबो से पोटेंशियल से जगह थे पोटेंशियल ही कहबा हाफ वे पोटेंशियल एकरा पर मिलला बतन से एल्कोबिक इक्वेशन थिला ताको डेरिवेशन करबा एग्जाम रे एल्कोबिक इक्वेशन ता डेरिवेशन पर हम देखि आगे यदि पढ़ेल त उठे रिवीजन करतला केते सरल तुम बुझ पारे उठा ना लिखले पढ़े गपे गपे चलले जस्ट खाली रिवीजन करता जति पढ़ेला ए पोलर गपे को रिवीजन करछ
Polarography हम पढ़े कौन polarity is an experimental technique to measure of the ions in the solution can be identified by measuring the halfway potential and the concentration of ions can be estimated from the current voltage graph. Concentration पाइबा current voltage graph और halfway potential measurement करेगा ये था ना प्रिंसिपल तापर चित्रटा करागला सीधा अधिक अलग किसी मिले ना से चित्र ढेर सब लिख दो कोटा कौन लिख दो जे का देखे जो बुझे चित्र कर ठीक ठाक कर जान तापर चित्र को जब टाइम बोले गप आकार लेख चित्र को ना टाइम तो बढ़िया मुझे जानी है तापर फर्मुला लिखा है बन लिखा है ग्राफ करदेला से ग्राफ रे सब मेंशन करदेला से ग्राफ रे सब मेंशन करदेला एटा होचे लिमिटिंग करंट एटा होचे रेसिडुअल करंट ए डिफरेंसटा होचे डिफ्यूजन करंट तो तापर प्रत्येक विषय धीरे धीरे लिखिदव लिखा हला तापर कहा भीतर विभिन्न कनसेंट्रेशन रो हमें नेले कोन डिफ्यूजन करंट बाहर कर विभिन्न जगह देखा कि कनसेंट्रेशन जो अनुसार इंक्रीज करुचे डिफ्यूजन करंट भी से अनुसार इंक्रीज करुचे बड़ी बड़ी चलते स्ट्रेट लाइन आइला पासिंग थ्रू ओरिजिन तापर अप्लाइड वोल्टेज अनुसार जब मु डिफ्यूजन करंट ग्राफ करी तो सी बढ़िबो प्रोवाइडेड कनसेंट्रेशन जो अलग होता दरकार जिते कनसेंट्रेशन बढ़िबो ग्राफटार सेते डिफ्यूजन करंट ऊपर को पूजिबो डिफ्यूजन करंट ऊपर जाउछ ना y एक्सिस ना तो ऊपर को पूजिबो तापर पढ़ले कहा ऊपर डिपेंड करे डिफ्यूजन करंट तापर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पकड़े नॉस्ट इक्वेशन पकड़े से नॉस्ट इक्वेशन हम पाठ डेरिवेशन हो गला आप पोटेंशियल एग्जांपल मिले पण ऑक्सीडेशन रिडक्शन वैल्यू एग्जांपल नहीं बुझाइले से एठी ए ग्राफ भी कर दो ग्राफ कल आइडिया हम कौन मिसे कौन देखिए तापर बर्तमान हम पढ़ा बर्तमान यहाँ डेरिवेशन कले यहाँ भैल्यू पकई सारापर ये भैल्यू पकई इक्वेशन कले इक्वेशन कला भैल्यू को नहीं ऊपर इक्वेशन इक्वेशन डेरिवेशन करने प्रथम यहाँ जीरो करदे हाँ प्रथम जीरो करदे तापर आरंभ कले डिफ्यूजन करंट अनुसार करके भैल्यू पकई कटिगला जहाँ गला लिखाला ये रिडक्शन भैल्यू पाइला ऊपर ऑक्सीडेशन भैल्यू पाई तले रिडक्शन भैल्यू पाइले से ऑक्सीडेशन भैल्यू को आम नहीं पकड़े कौटे ऊपर जो नॉस्ट इक्वेशन 2 रे नॉस्ट इक्वेशन पकईदे नॉस्ट इक्वेशन पकईदे कटी काटी लास्ट को होगा कौन यहाँ E half equal to E naught plus 0.0591 by n log I by ID minus 1 ID minus I तार पढ़ा डेरिवेशन ऑफ एल्केबी से एल्केबी इक्वेशन केमती डेरिवेशन है से विषय में पढ़ा कृपानंद तो जॉइन कले सॉरी ये सर स्वरूपानंद नहीं स्वरूपानंद अच्छा और अच्छा बनाना है। कृपानंद ऊपर रही जाता तो हाँ सर। अच्छा तुम्हें काली काली नोट पाई स्वरूपानंद हाँ सर ग्रुप रे आसथिला। हाँ हाँ ठीक अच्छे नोट को पढ़ तुम जो जॉइन कर आज जॉइन कल ए नोट को पढ़ देख कौट डिफिकल्ट लगुच बुझे ट्राए कर ना यूट्यूब में पढ़ है ओके सर। देख लो मोर ये विजिबल हो पीडीएफ स्वरूपानंदा हाँ सर कौन कहले? पीडीएफ विजिबल हो हाँ सर हो। नेक्स्ट पढ़े हम बर्तमान डेरिवेशन करवा एल्केबिक इक्वेशन तापाई दुटा इक्वेशन दरकार से इक्वेशन मेमोराइज कर अप्लाई करदे फटिक बाहर से इक्वेशन था एल्केबिक इक्वेशन इज डिराइव्ड विथ द हेल्प ऑफ टू फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फिजिक्स रे पढ़ा है प्लस टू देखो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फिक्स लॉ फास्ट लॉ डिफ्यूजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिफ्यूज अक्रॉस ए प्लेन फॉर यूनिट एरिया फॉर यूनिट टाइम यहाँ है वैल्यू proportional to concentration gradient dc by dx ये है कथा 1 by a
dn by dt d proportional चिन्ह उठे देली d बसे देली गोटे कांस्टेंट d हला d into dc by dx d हला diffusion coefficient of ionic species d हला diffusion coefficient of ionic species এটা হলো ফার্স্ট ল র এক নম্বর ইকুয়েশন টা ঠিক সেকেন্ড ল অফ diffusion the rate of change of ionic concentration with the time resulting from the diffusion of ionic species across a plane is proportional to the differential of concentration gradient. Differential of concentration gradient. ये भी सही कथा डिस्कशन कले तेणु एठी लिखा है एटा को डबल डेरिवेटिव कराए इक्वेशन 1 रे डबल डेरिवेटिव कर दबा तबे आरएचएस पार्ट समान हो जबो काम खत्म देखिबा कोन हिच the flow of current I across a plane during electrolysis is expressed as data. अच्छा जदि अधिक परिमाण एरिया पोर्शन अधिक जगह दिया हो दौड़ भाई फाई दौड़ तो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अधिक हम तो जिते फांका स्थान अधिक हम एरिया रे सेते मूवमेंटा वेरी करंट भल आय स्पीड जीव आ एनएफटा गुणिल कहीं आभगाड्स नंबर गुणिल केते आभगाड नंबर अनुसार फाराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम ये कर सारापर आईर मूल्यटा भागला एटा आईर भैल्यू भागला एटा इक्वेशन के रहा तीनटा इक्वेशन टे मन रख एटा फिक्स लर दुईटा इक्वेशन लिखिकी प्राक्ट कले मन रही ताकू कंपेयर करके पकाई कोटी करेन्ट आने concentration gradient भी अलग वे एक्सप्रेस कर dc by dx ये वैल्यूटा को ग्रेडिएंट जेहेतु अच्छी अलग एक्सप्रेस करा जाए the concentration gradient can also be expressed as dc by dx c naught by d pi t to the power half equation 4 per c naught is bulk concentration and here current I becomes a diffusion current id current I थिला id बढ़ जाला तो वैल्यू आसि पड़ो इक्वेशन 5 है एटा कहीं डी गोटे डी टू दी पावर 1 थिला डिवाइड बाय डी टू दी पावर हाफ कटि गले खाली रो डी टू दी पावर हाफ एटा करा है since the exposed area of electrode A changes with the mercury drop spherical hala since the exposed area of A changes with the mercury electron the mercury पड़े द्वारा धीरे धीरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो sphere the volume of mercury drop volume टा के 4 पे एटा 4 जो ये ड्रॉप टा पड़िला ये जो ड्रॉप पड़ुची mercury ड्रॉप टा तार एरिया चेंज तार वॉल्यूम केम बाहर ना एटा फॉर्मूला हला 4/3 पाई आर क्यू फॉर्मूला गोटे स्फीयर रो वॉल्यूम टा बाहर मास ऑफ मरकुरी केते हबो हां एम केते हबो एटा एमटी इक्वल टू रो v रो v तो वॉल्यूम रहला रो तो पहला ये इक्वेशन रो हम बाहर कर देले आर रो वैल्यू radius of mercury drop and the surface area केते 4 pi r square 4 pi r square मूल्यटा ऊपर बाहर जेटे r मूल्य बाहर माने r square पकड़ लेती वाला हला तो एरिया भाग कर एरिया केते हला ना 0.8515 10 to the power 2/3 10 to the power 2/3 टा पकड़ले डिफ्यूजन करंट will be equation 5 रो पहले डिफ्यूजन करंट केते हबो डिफ्यूजन करंट रहा था ए घंटा ए कार वैल्यू हला ए रो हला एतिक वैल्यू एति से ए रो मूल्य ने पकड़ दिया हला
एयर मूल्य पड़गला ये केते भैल्यू गला एटा है आईडी इक्वल टू 708 एन डी टू द पावर हाफ एम टू द पावर 2/3 टी टू द पावर 1/6 सी नॉट एटा कथा दिस इज कॉल्ड एल्कोविक इक्वेशन करंट फॉर डिफ्यूजन ऑफ आयंस जोटा कि ऊपर लिखा है एल्कोविक इक्वेशन देखो मोटी गारा मत देख जाओ भूली जी एल्कोविक इक्वेशन आको लिखा है ऑलरेडी तार डेरिवेशन टा करा गला बहुत आगे पढ़ा करता सर छाड़ते बोधे हाँ यही करा एल्कोविक इक्वेशन पढ़िए केयर भले पढ़िए आ This is called Electrochemistry equation to get average current for diffusion of ions. ID केते गला K into C naught. ये सब जन को मिसे गोटे कांस्टेंट कर देला ये सब जन को गुणी गोटे कांस्टेंट कर देला C naught बोल देला ID equal to K into C naught. For given capillary at a particular height of mercury, all the terms are constant except C naught. ସେଥିପାଇଁ ସବୁ कन्स्टेंट करी के करदेला केतेबेले से कंडीशन टा पकेबो एक्सेप्ट सी नॉट छाड़ी कंडीशन कोन ए गिवन कैपिलरी एट ए पर्टिकुलर हाइट थिला समय रे हां मर्कुरी ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट सी सेटा तो बदलुछ ना से फॉर्मूला टा पड़ेगा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर पोलराग्राफी कौन कौन सब सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हो पारे पोलराग्राफी का देखिए टाइम देली 30 सेकेंड तापर देखिए यही क्वेश्चन देख डेरिवेशन हो जाए तो इक्वेशन पढ़ी एल्कोविक इक्वेशन यही क्वेश्चन स्टार्ट करो बस ये देख 30 सेकेंड ओनली 30 सेकेंड आद्विका मो भॉइस सुबुची ना चेता आद्विका आज्ञा सर यस हाँ यस ठीक अच्छे जेहेतु तुम प्रोब्लेम कौन गोटा मुझे जापारे जेहेतु गोटे के 1.5 मंथ न के 1.5 मंथ 45 डेज सब तुमको कवर करा पड़े पूरा सिलेबस ना कौन से डिफिकल्ट हो सब मन रखा से आउे टाइम हेल्ले अधिक हो जाता ठीक अच्छे सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर पोलराग्राफी को इलेक्ट्रोलाइट पकईकि पोलराग्राफी स्टडी करा जाए आगे सर जोड़ा पोलराग्राफी चलती पोलराग्राफी केत है और विभिन्न प्रकार ग्राफ तार डेरिवेशन तार एक्सप्लेनेशन तार डिपेंडेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग केते सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग इक्वेशंस आर नेसेसरी टू एलाबोरेट दिस फेनोमेना नेक्स्ट सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर पोलराग्राफी
Supporting electrolytes are used to reduce the potential of ion to determine and increase the conductivity of solution. Electrolyte ପକେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ମନେକର 10ଟା ଆୟନ ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 2ଟା ଆୟନ ଆଡ଼ କଲି ତ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁକିନା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆୟନ ବଢ଼ିଲା ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ସ୍ଲୋଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରି କରି ଚାଲିବ ହେଲା ତ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦି conductivity of solution we have to add supporting electrolyte. The concentration of supporting electrolyte should be at least 100 times then the ion to be determined. The concentration of supporting electrolyte should be at least 100 times then the ion of these two ion to be determined. 100 टाइम कंडक्टिविटी बढ़ेगा से कथा कह कहीं जनकर कंडक्टिविटी 0.2 अच्छी मन 100 टाइम्स मान बढ़े माने 20 हवा दरकार तो ये बढ़ीगले ही सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कर सपोर्टिंग सपोर्ट करी सब सपोर्ट कर आगू न नेला अधिक अमाउंट न शो करला से सपोर्टिंग किसी मीनिंग न था नेक्स्ट ए पॉइंट the concentration of supporting electrolyte should be at least 100 times than the ions to be determined. The choice of supporting electrolyte depend on the solubility in the system. को सब सॉल्ट सॉल्युबल हो बोली गारंटी किसी ना वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करते पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट अच्छे ताको माने लक्ष्य करेगी ताको प्रायोरिटी देगी सब लिखा कथा और एक्टिव सॉल्यूशन the supporting electrolyte are की ही पारे सोडियम क्लोरो 4टा ऑक्सीजन रहला एसिटिक एसिड रहला अमोनियम एसिटेट हला और रहला अमोनियम क्लोराइड KCl थोड़ा लिखे दो करना 3टा लिखे दो एथिक HCl साइट्रिक एसिड KNO3 अमोनिया Cl क्लाथरेट कौन साइट्रेट लिखे सॉरी साइट्रेट फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड इतने गुड़ा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट अच्छे तुम गोटे 2-3टा मन दे मन दे पढ़ो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल दे एक लिखो और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट आर की ऑर्गेनिक में अलग अलग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट मिथाइल साइनाइड अल्कोहल ट्राई मिथाइल DMF हला आउडा होती एसीटोन एडा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे 2-3टा मन रखे बस मन रखा दरकार नहीं ए सॉल्वेंट एप्लीकेशन ऑफ पोलरग्राफी DMF थरा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMF आ गोटे हला डाइमिथाइल फ्यूरान बोधे हला देखा एप्लीकेशन ऑफ पोलरग्राफी पता ना पोलर एप्लीकेशन करबा डे टू लाइफ रे और रिसर्च रे एप्लीकेशन करा हो देखा एप्लीकेशन करा एटी ऑक्सीजन टा इलेक्ट्रॉन नहीं कि इंडक्टेंट होची सिस्टम आउथरे होची ऑक्सीजन टा इलेक्ट्रॉन गेन करके इंडक्टेंट होची बहुत कैटायन एंड एटा पढ़े आरंभ करले एप्लीकेशन एनालिटिकल एप्लीकेशन को बहुत कैटायन एंड आनायन can be estimated that even in presence of interfering ions तब जान इंटरफेरिंग आयन थिला बळे गोटे आयन को डिटेक्शन करिवे ना किंतु ए डिटेक्शन मेथड रे इंटरफेरिंग का गोटे सिमिलर टाइप ऑफ कैटायन थिले भी सिमिलर टाइप ऑफ आयन थिले भी आपण परसेंट पर्टिकुलर कैटायन पर्टिकुलर आयन को हम एस्टिमेट करि परिबा एते जन भीतर दुनिया एते भीतर तुम आधार कार्ड गोटाए ना तुम आधार नंबर गोटाए ना से डिस्टिंग्विश करी हबो हला द मिक्सचर कंटेन कॉपर 2 प्लस आयन जिंक 2 एग्जांपल दे जिंक 2 प्लस आयन कैडमियम 2 प्लस आयन कोबाल्ट 2 प्लस आयन लेड 2 प्लस आयन in the concentration then 10⁻² to 10⁻6 these ions can be identified by measuring
हाफ वेव पोटेंशियल केमिति कपर टू प्लस कपर हेले 0.04 लेड रू हेले सही कथाटा 0.39 कैडमियम रे हेले 0.60 जिंक हेले -1.0 कोबाल्ट हेले -1.2 ये वैल्यू कौन ना वेव पोटेंशियल हाफ वेव पोटेंशियल दुईटा केस नेगेटिव बाहर एटा गोटे एप्लिकेशन से जानी परिबो कोटा कौन को आयन थिले माने को आयन टा रिड्यूस हेले तार हाफ वेव पोटेंशियल केते बार चार्ट टा मन रखा पड़ो मन रखले मन को हटा जा बाहर करलो 0.60 तुम जानिबो कि से कैडमियम अछि कि आ जन को बाहर कलो 0.39 तुम जान दबो कि से लेड अछि ए हाफ वेव पोटेंशियल मेजरमेंट करिकि हम जान सॉल्यूशन को आयन सोला अच्छा ये गोटे एप्लिकेशन थर्ड रे दबा एनालिटिकल एप्लिकेशन सैला दुई रे हला the polar graph analysis is used to determine the concentration of ion anion हला एकदम हेडिंग कर परिबो कि एप्लिकेशन टू नो द concentration of halogens बस the polar graph is used to determine the concentration of anion bromate iodate chromate molybdate vanadate selenate tellurate can be estimated in the presence of bromine ions. Dropping mercury electrode is oxidized to कौन करेगा ना ब्रोमीन कन्वर्ट कर देगा Hg to Br2 ये कन्वर्ट कर दो अरे हमारे को dropping mercury electrode then the concentration of ions is measured by Electrochemistry equation by measuring diffusion current density बाहर कर सेटा परे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी बाहर करिवो तापर एल्कोहलिक इक्वेशन पकेकी सॉल्व कर देबो डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमाइन करिया पय ए टेक्निक यूज करा जाउछ कोन the organic compounds which react with the dropping of fluid electrode can be determined polar graph जे react करिवो polar graph से करि परबो the organic compound which react with the dropping mercury electrode can be estimated polar graph GA interact कला DMF DME dropping mercury electrode का सी estimation होगा तारा the compounds containing CO group such as aldehyde ketone sugar quinone hydroquinone etc be estimated except simple aromatic and aliphatic monocarboxylic acid ये करिवनी आ पहले कोड खाली एटे डिटरमिन खाली हेडिंग मन डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड polar graph in analytical process हां એટલે કહે છે કોણ खाली एनालिटिकल एप्लीकेशंस ऐसे को तब पढ़ेगा हमें वोल्टामेट्री वोल्टामेट्री 2 मिनट देखो जस्ट 2 मिनट नो से ଏବେ ऑडिबल हो ना सॉरी ऑडिबल नंबर वॉइस क्लियर हो ना Yes, सब sir. ना Yes, sir. बस ये वोल्टामीटर भीतर तुम देखिथिबो आगु एबला सब वोल्टामीटर तक आस्तला हैला एबला वोल्टामीटर आगु आस्तला जोटी की बर्तमान गाड़ी जो स्पीडोमीटर लगी कंटाटा गोटे उठिब तुम जिते स्पीड चलेब से हिसाब से कंटाटा गोटे वोल्टामीटर एटा डिजिटल एटा होची एनालिटिकल बैलेंसटा
जो अनुसार जो स्पीड रे गाड़ी चलेबो जो स्पीड रे बोल्ट दिया से स्पीड रे कंटाटा ऊपर लेफ्ट टू राइट के जीवो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बोलिबो एबे एबे जो सिस्टम गाड़ी मानकर देखिबो इटा नाही हो ए स्कूटी फोटी सब आइलानी बा बाइक फाइक सब सेटा एबे आउ नाही ए भलिया अछि नंबर उठिबो डायरेक्ट डिजिटल एही टाइप रो कोन बुझौछ एही टाइप रो एटा वोल्टामीटर मु देखौछे सेटा कहूछे स्पीडोमीटर कथा कहूछे गाड़ी कथा डिजिटल सिस्टम आइला दुनिया डिजिटल हो गला ए तुम पाठ पढ़ुछ डिजिटल रे पाठ पढ़ुछ तो ये सब घटना भोल्टामीटर बर्तमान पढ़ा तार काम कौन तार कंस्ट्रक्शन कौन को काम यूज करा से विषय में डिटेल देखिए है भोल्टामीटर से गोटे कौन देखिए এটা आप्स रे এটা कौन यूज करले कथि बुझे होगा এটা चालुनी ओ ठीक अच्छे आम आमटा करा से थर्ड था voltmeter. A voltmeter is an instrument for measuring electrical potential difference between 2 points in an electrical circuit. दुईटा पॉइंट भितर दुईटा तार भितर काटी दबा ताको देखिबा ता भितर केते रहउछि कोन पोटेंशियल डिफरेंस केते रहउछि मेजरमेंट करबटा वोल्टामीटर दुई प्रकार आम देखेले एनालॉग वोल्टामीटर और डिजिटल वोल्टामीटर एनालॉग माने मझे तो वायर थी वायर कॉइल थी जो अनुसार से रेजिस्टेंस क्रिएट हम से अनुसार तारटा उठे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जो तार जॉइंट कर दिया करंट पास केते रेजिस्टेंस रहा ऑटोमेटिक से हिसाब से मेजर कर रेजिस्टिविटी अनुसार मेजर कर सब प्रोग्रामिंग कराई सेमती डिजाइन कराई गोटे आ गए पाठ से गोटे विषय एनालिटिकल वोल्टामीटर कहले ए पॉइंटर इज मूव्स अक्रॉस ए स्केल व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द करंट जिते करंट बढ़िबो एटा पढुतली जिते करंट बढ़िबो से अनुसार स्केलटा मूव करिवो से अनुसार स्केलटा मूव करिवो आ गए कौन नॉर्थ एंड साउथ पोल और मैग्नेट आर प्रेजेंट एठी को नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट दे लागे था सी ताको डिफ्लेक्ट करेबो कि अट्रैक्ट करेबो सी डिपेंड करबो देयर इज रिस्टोरिंग स्प्रिंग एट द सेंटर ऑफ कैप मझे स्प्रिंग लगता है पुणी जो करेन्टा कटिज से स्प्रिंग तक मोड़ी पुणी मूल को नहीं आस अगर तुम तारटा काढ़ीदेल ऑटोमेटिक से पुणी मूल को पलि आस मूल को आस मैंने जो स्प्रिंगटा थी भर कॉइलटा थी स्प्रिंगटा थी मोड़ी की मूल को पुणी नहीं आस रिस्टोरिंग फोर्स लगे इट वर्क्स इन एसी एंड डीसी करंट बोथ माने बैटरी यूज करी हबो एसी करंट रे भी अल्टरनेटिंग करंट एटा डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट रे जोटा आसु हमरो इलेक्ट्रिक घर सर्किट जो आई सब नेगेटिव पॉजिटिव सेति पय एप्लीकेबल हे परिबो आ डीसी पय भी एप्लीकेबल हे परिबो माने बैटरी डिजिटल वोल्टमीटर विषय कोन रे पढिबा देखिबा एनी मेजरमेंट दैट एरा पढुछा any measurement that can be converted to a voltage can be displayed on the screen. The data can be calibrated at a suitable pressure, temperature, resistance, current, etc. Voltmeter accuracy is affected by many factors such as current, voltage, powder loss, voltage, current फ्लक्चुएट हेले वोल्टामीटर वैल्यूटा भी फ्लक्चुएट हम करंट फ्लक्चुएट हेले वोल्टामीटर थोड़ा रीडिंगटा सी भी फ्लक्चुएट कर रीडिंग जब देखा ये सही प्रिंसिपल है कि डिजिटलाइज करा स्क्रीनटा कराई शो करने प्रिंसिपल सेम ऑरिजिन सेम voltammetry both current and potential आरंभ कले स्टार्ट कले both current and potential are measured in
voltammetry उपरे एग्जाम पड़ुछि ना कौन मेजर करा जाए करंट वोल्टेज बोथ ए एंड बी नन ऑफ द बोथ ए एंड बी हम जोटा कि करंट और वोल्टेज the voltammetry involves এটা পড়ুছা voltammetry involves an indicator electrode जोटा कि dropping mercury electrode कहा जाए indicator electrode और reference electrode है column electrode दीटा reference है column electrode और voltage जो बढ़िला चार जो electrode है indicator electrode DM dropping mercury electrode कहवा indicator electrode पर मन रख कोटा को इलेक्ट्रोड कौन कह जाउछ कॉलम में कुआगला रेफरेंस आरडीएम ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड कुआगला इंडिकेटर ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इंडिकेटर बोली कहा सेकंड पॉइंट a potential difference is applied between the two electrodes duita electrode apply कराला as a result current flows due to electrical reaction current flow and this current is measured जति current flow हला ताकू ही मेजर करिया हमर काम the current is plotted against the applied potential as a polarography the primary consideration in voltammetry is more transparency in solution free आनथिबो ना the transfer of charge particles in solution can be explained on the basis of migration and diffusion charge migrate kale diffusion one person another person conductivity high rahbo the experiment is carried out in such a way that any diffusion make an important contribution to the movement of material to the electrode author put suna the experiment is carried out in such a way that any diffusion makes an important contribution gote jagar out jagar ion jaଉଛି diffusion makes an important contribution to the movement of material to the surface material kon kare surface को आसे पाए kon kara diffusion makes an important contribution खेती ପାଇଁ diffusion टा help नहीं आ जाए diffusion ही कहबो घटना कोन contribution tar केते अछि important contribution to the movement of materials एक ग्राफ टा देखो gold copper graph potential gold copper मिसेक नहीं है आता potential versus एटी खाली नहीं है कोन current density नहीं है का भीतर गोटे पर्टिकुलर आयन नहीं आइता नहीं है current और concentration हो से तो बॉडी वाटे तो आगे पढ़ाई गया current बढ़िले concentration सही डायरेक्शन में बढ़ियो ए कोहा जाय करो टाइम देले एई पेज टा तुमे केवल रीडिंग करथिबो 30 सेकंड रे 30 सेकंड रेडी करियो फिर 40 सेकंड रीडिंग करो 40 सेकंड पर मैं ताको हाउ पढ़वा आरंभ करिवे साइक्लिक वोल्टामीटर देखा किमिति साइक्लिक वोल्टामीटर हम घटनाटा घटुଛି साइक्लिक वोल्टामीटर सले सरला वोल्टामीटर पार्टटा हला cyclic voltammetry is a simple and powerful rapid electrochemical method to probe the mechanics of redox and transport properties of a system in solution
गोटे सॉल्यूशन सिस्टम रे केमिति आयन गुड़ा फ्लो होची तार मेकानिज्म कोन cyclic potential is a simple and powerful rapid electrochemical method to prove the mechanics of redox and transport properties of the system in the solution. ए विषय दबा देखिबा the current at the working electrode is plotted against the applied voltage. कौन करा गला the current at the working electrode the current छड़ा गला is plotted against the applied voltage केते voltage apply करा है current छड़ा है apply केते voltage करा है हला सेटा तार ग्राफ होगा the current at the working electrode is plotted against the applied voltage to give cyclic voltagram stress in cyclic voltagram stress एमती गला पुणी फेरला किंबा तुम एमती एक्सप्रेस कर ऊपर गला तळ गला पुणी तळको आसला ऊपर गला तळ गला पुणी तळको आसला लास्ट तो एमती भी एक्सप्लेन करि पार दुईटा ग्राफ सिमिलर ग्राफ देखो एमती सेकंड ग्राफ देवल ग्राफ है ग्राफ टाके बुझ भल से एटा इंपोर्टेंट एटी कोन है जे रिडक्शन है हला देखिबा एटा ला पोटेंशियल एक्सिस टा एटा ला टाइम एक्सिस टा जब टाइम बढ़ी चली जे प्रथम कैथोड करंट गला एनोड हला मैक्सिमम स्विचिंग वोल्टेज ए बी सी रे कैथोडिक कंपार्टमेंट डी ई एफ टा होची एनोडिक पार्ट साइकिल 1 पे गोटे देवल साइकिल 2 पे अनदर देवल फॉरवर्ड स्कैन ऑफ पोटेंशियल एटा कोन देखियो सेठी घटनाटा से ऊपर ऊपर जाई जे जीरो है जे पुणी फेरि पछु सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन reduction reaction reduction है resulting current is called cathodic current ये current है तो cathodic current बोले व्यक्त करा this corresponding peak potential is called cathodic peak potential A to D की जीवा कैथोडिक तलटा ना एनोडिक दुईटा ग्राफ टा भल से देखो केमती का करा है ए देवल सरची एठू ए देवल आरंभ हो एठू ड्रा करियो बट D to A तळ पटरे करंट IPA potential EPA एनोडिक the electrode potential is equal to Ki plus mu T mu हला स्वीप Ki हला initial potential T हला time in second एटा पकेबा कोन स्वीप एटा बर्तन नै ग्राफ करियो से वाला ग्राफ वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन से वाला हबो allow sweep rate allow voltage by second when the potential sweep is switched E is equal to ES minus nu T. ES is switching potential. At this point, the addition of H plus can travel. The addition of H plus can travel through diffusion to improve the concentration of metal. The peak current expressed as कौन एक्सप्रेस करिबा ए आंसर एक्सप्रेस कर देखा the peak current कहते हैं IP peak current 2.69 into 10 to the power 5 n to 10 to the power 3 by 2 A d to the power 1 by 2 nu 1 by 2 C एत गोटे इक्वेशन टा भागा तापर मु जान इक्वेशन लिख साला परे संगे संगे कोटा कोन लिखि पकाओ कहि छै कथा कोटा ए टा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सरफेस वर्किंग इलेक्ट्रोड D है diffusion coefficient nu है sweep rate C है molar concentration of in bulk cyclic voltammetry arrangement बर्तमान यदि पढ़े डेरिवेशन ग्राफ दीटा भल से देखो कोटा कैथोड कोटा एनोड ग्राफ दीटा भल से देखो
এই ଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଫ୍ ଭଲସେ ଦେଖ। କୋଉଟା କ୍ୟାଥୋଡ୍ କୋଉଟା କାହିଁକିନା ଗ୍ରାଫ୍ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କାମ, କିଛି ନାହିଁ। Only 30 seconds. ଗ୍ରାଫ୍ଟା କୋଉଟା କ୍ୟାଥୋଡ୍ କୋଉଟା ଆନୋଡ୍, କୋଉଠି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଉଛି କୋଉଠି ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କୋଉଠି ନେଗେଟିଭ୍ କୋଉଠି ପଜିଟିଭ୍, ସେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଦେଖ। ଗ୍ରାଫ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ବି ପଢ଼ାଅ, ସେଟା ବି ବସିକି ମନେ ରଖିବ। କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆ ନାହିଁ ତା ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦେବନି କୋଉଠି ଗ୍ରାଫ୍ଟା। ଭୋଲ୍ଟାମିଟରରେ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ହେଉଛି, ଭୋଲ୍ଟାମିଟର ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖିଦେଲ ତ ସାଇକେଲ 1 ସାଇକେଲ 2 ପାଇଁ ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡିକ୍ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ଯାଇଛି, ଆନୋଡିକ୍ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ଯାଇଛି, ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ଆନୋଡିକ୍ ପାର୍ଟଟା ପାଇଁ କମ୍, କ୍ୟାଥୋଡିକ୍ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ। ପଜିଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କୋଉଠି ନିଆହେଉଛି, ଏ ରୁ ଡି କୁ ଗଲା କ୍ୟାଥୋଡିକ୍, ଡି ରୁ ଏ କୁ ଆଇଲେ ଆନୋଡିକ୍, ଏ ରୁ ଡି ଗଲେ ଉପର ପଟ ଦେଇ ଗଲେ ସେଟା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ହେଲେ କ'ଣ ରିଡକ୍ସନ୍, ଡି ରୁ ଏ କୁ ଆଇଲେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍। କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା ଏ ରେ ଭାୱେଲ୍ ଅଛି, ଏ ରେ ଭାୱେଲ୍ ଅଛି, ଓ ରେ ବି ଭାୱେଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆନୋଡ୍ ହିଁ ହେଇଥିବ, ସିମ୍ପଲ୍। କନସୋନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ରିଡକ୍ସନ୍, ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ଥିବ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ହେଇଥିବ, ଦୁଇଟାଙ୍କ କନସୋନାଣ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟା କ୍ୟାଥୋଡ୍ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଭୋଲ୍ଟାମିଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ସେଲ୍ ଏଟା ପଢ଼ୁଛେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ସେଲ୍ କରେଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, potential state graph, reference electrolytic cell, oxidation reduction system, ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଭୋଲ୍ଟାମିଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସିଭି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଭୋଲ୍ଟାମିଟରରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି ଏ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଭୋଲ୍ଟାମିଟର ଦେଖିବା ଚାଲ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, cyclic voltammetry is used to study the qualitative information about the electrochemical process under various conditions। ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଭୋଲ୍ଟାମିଟରଟା ନା ଗୋଟେ matter is used to study the qualitative information about the electrochemical process under various conditions। Second point, it is used to determine the electron stoichiometry of a system। Electron stoichiometry ଟା କ'ଣ କରିବ ଦେଖେଇବ। Cyclic voltammeter is used to determine diffusion current, diffusion coefficient of the redox reaction। ଏ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କହୁଛି। It is used to find out the reduction potential which can be used to identify a system। reduction potential data ବିଭିନ୍ନ ଥିଲେ, reduction potential data ବିଭିନ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇଟା କେଉଁ ଆୟନ ସେଟା ହେଇଛି ବୋଲି। କେଉଁ ଆୟନ ବୋଲେ ବୁଝିଗଲେ ଆମେ ଇଜିଲି ରିକଲ୍ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ଚାର୍ଟ ଅଛି, ତାର ଚାର୍ଟ ଡାଟା ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଏଲିମେଣ୍ଟର ବାହାର କରି ରଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଡାଟା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଗଲେ ତମେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଲ, ଡାଟା ବାହାର କଲ, ଲେଖିବ ନା, କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରି ଲେଖିବ ନା, ଟାଲି କରି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ପିଏଚ୍ ପେପର, ପିଏଚ୍ ବୁଡ଼େଇଲା ପରେ ପେପରକୁ ଆଣି ଟାଲି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଲର୍ ହେଲା ତାର ପିଏଚ୍ କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା।
तापर it is also used water analysis, pharmaceutical analysis, environmental study, biochemical analysis. ये जो सब कमा दे लिखिले ताको सब गोटा पॉइंट सब करले भलो. It is also used water analysis, तापर pharmaceutical analysis, environmental study, biochemical analysis ये सब स्टडी करा जाए. केते टाइम ला रिवीजन करतबा 50 मिनट रिवीजन करतबा. आजा पढ़ेले तार प्रॉब्लम ये सब रिवीजन करता. और जो कौन क्वेश्चन पड़ो केमती कौन पड़ो देखा पड़ो. इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड अनुसार आम विभिन्न इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पढ़ले गोटे किसी पढ़ो कौटा ना पोलारिटी पोटेंशियोमीटर ये पढ़ो है वोल्टामीटर पोलारिटी पढ़ा हम तार वोल्टामीटर पढ़ा हम ये पाठ पोलारिटी आसगला से पढ़ले आम पोलारिटी केस पढ़ले पोलारिटी क्या कहले तार फिगरटा तुम यदि किसी कर न कर यदि एग्जाम हुए फिगरटा घोषिक जो फिगरटा पढ़ले तो तापर ग्राफ कर हाफ पोटेंशियल कर ग्राफ एक्सप्लेन कर कौट कौन लेवलिंग सब करदेव कौट कौन अच्छी लेवलिंग करदेव पथी एक्सप्लेन कर एलकोपिक इक्वेशन लिखिदे लिखिदेव कौटा आदि कौन लिख लिखिदेव कनसेंट्रेशन बढ़े डिफ्यूजन करंट बढ़ी बढ़ी चल गोटे ग्राफ कर थोदेव अप्लाइड पोटेंशियल बढ़े हाँ आईडी डिफ्यूजन करंट भी बढ़ी बढ़ी चलो आईडी इन माइक्रो एम्पियर मपा हवा. ठीक है को करंट डिपेंड डिफ्यूजन करंट कहा पर डिपेंड करे सेटा भी लिखा है सब शॉर्ट नोट 2 मार्क्स रो पढ़ी पारे तब लिमिटेशन न पढ़ी पारे हाफ पोटेंशियल व्हाट डू मीन बाय हाफ पोटेंशियल प्रति लिख पूरा एते लिख हाफ पोटेंशियल बस चित्र करिवो ऑक्सीडेशन लिखिवो से थाना पड़े तापर पढ़ले डेरिवेशन ऑफ एल्कोपिक इक्वेशन क्वेश्चन भी पढ़ी पड़ेगा आम बेले आम पढ़िलु ठीक न आम अलग पढ़िलु तो से पढ़ीला डिराइव एल्कोपिक इक्वेशन इजिरे डेरिवेशन कर प्रैक्टिस करें डेरिवेशन कर गोटे पेज पाठ आउटा गपड़ा लिखा दरकार नहीं बेस नहीं धाड़े 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 लिखिद कम खत्म 1 पेज पाठ ट्राए कर ट्राए कर बाहर कर सारा सपटे पोलारिटी कौ तार आप्लिकेसन पढ़ले कौ आयन थे कौड़े ग्राफ थी से विषय लिखाई वोल्टेज और करेन्ट भितर ग्राफ लिखाई तब कौ आप्लिकेसन सर हेडिंग लिखिद एनालिटिकल मेथड पोलारिफिक एनालिसिस डिटरमिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड एतिक लिखिद एत गप न लिख ता भर पढ़ा लिख न लिख ये सर्ट नोट पढ़ा लिख आईटा 5 मार्क 6 मार्क पकड़ा ओबियसली सब एक्सप्लेन करा पड़ो बेटर हम सब जाक पढ़ी पड़ेब जोटा लिख बेटर हम तापर वोल्टामीटर पढ़ेले वोल्टामीटर आम 2 प्रकार पढ़ेले गोटे है एनालॉग वोल्टामीटर एनालिटिकल कहते एनालॉग वोल्टामीटर आउट डिजिटल वोल्टामीटर एनालॉग वोल्टामीटर कौन कॉइल थाए ये लगी था बैटरी नॉर्थ पोल साउथ पोल लगी था रेजिस्टेंस अनुसार यहाँ उठे के पड़े जोटा कि एपट केस हुए ना कौन डिजिटल केस डिजिटल केस खाली तो डायरेक्ट तार गेंज चलला मैनिपुलेशन किसी ना डायरेक्ट रिडिंग देखेद कम खत्म पूरा एग्जाक्ट भल देखाद एठी तुम भाग्य पड़ो देखा पड़ो कौटी गला कंटाटा सीधा रही कंटाटा कौटा एनालॉगटा डिजिटलटा पटके
से भोल्टामीटर विषय भलसे एक्सप्लेन करते पढ़े साइक्लिक भोल्टामीटर। साइक्लिक भोल्टामीटर आम देखिले टू फेज गोटे है कैथोडिक पार्ट गोटे आनोडिक पार्ट। कैथोडिक ऊपर दल गोटा आनोडिक पार्ट आउ ग्राफ है करंट वोल्टेज भितर ग्राफ होती मैक्सिमम देवल को ऊपर देखा कैथोड टॉप पोर्शन में रिडक्शन हो बॉटम पोर्शन ऑक्सीडेशन हो तुम ग्राफटा इमेजिन कर फर्स्ट ये जो फर्मुला पड़ा कौटा को भाल्यू लिखाई सब लिखाइला डेरिवेशन एल्कोबिक इक्वेशन। एल्कोबिक इक्वेशन कहते ना आईपी करंट 2.69 × 5 into n to the power 3/2 a d to the power 1/2 mu 1/2 c। तो सॉल्व करा डिफिकल्ट बहुत कत डाटा पकड़े सॉल्व हो तब साइक्लिक भोल्टामीटर करना साइक्लिक करंट वोल्टेज काउंटर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम रैपिड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम पोटेंशियल स्टेट एरो ग्राफ ये सब बाहर ग्राफ और रेफरेंस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑक्सीडेशन वैनिडेशन एप्लीकेशन साइक्लिक भोल्टामीटर को काम में अप्लाई करते साइक्लिक भोल्टामीटर साइक्लिक भोल्टामीटर यूज टू ये पढ़ुआ स्टडी द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द electrochemical process under various conditions. It is also used to determine the stoichiometry of the reaction. CV determine diffusion coefficient of reaction. This is the point. It is also used to water analysis, pharmaceutical analysis, environmental study, biochemical analysis. यही काम रे सब यूज हुए के साइक्लिक भोल्टामेट्री ये पढ़ो एप्लिकेशन ऑफ साइक्लिक भोल्टामेट्री तुम सुन एप्लिकेशन देखो बेसी ना तुम 3-4 मिनट पढ़ू तुम से 3टा कि 4टा 2 मिनट पढ़े आहरी बढ़िया 2टा पॉइंट लिखिदेव कम खत्म एप्लिकेशन। एल्कोबिक इक्वेशन पूरा घोषिकी मन रख डेरिवेशन का एल्कोबिक इक्वेशन एल्कोबिक इक्वेशन टा पूरा घोषिकी मन रख I equal to this much है पूरा एल्कोबिक इक्वेशन एग्जाम पढ़ुची ना ताकि ग्राफ करने कह घोषी थे सीना से कौन तुम डेरिवेशन कर एडे बड़टा है ब्रेन खटा पड़ो ये बहुत आदबिका एटा थियोरी गुड़ा है थियोरी गुड़ा टी अधिक अच्छे Yes, sir. मेमोराइज करा डिफिकल्ट हो तुम मेमोराइज कर नहीं फिगर कर ग्राफ कर आउ एक्सप्लेन कर ग्राफ इक्वेशन भी घोषित Aଜ୍ଞା. डायरेक्ट एल्कोबिक इक्वेशन ହଁ. बाहर पोलार ग्राफ ये पोलार ग्राफ सॉल्व करा हबो एमती लिखिया पड़े लैंग्वेज गोटे 2टा लाइन लिखिया पड़ो जो कहने पर वी विल सॉल्व पोलार ग्राफी देन वी विल गेट one equation that is known as एल्कोबिक इक्वेशन। तो एल्कोबिक इक्वेशन लिखिदेव सागे सागे लिखिदेला सागे सागे तार पार्ट्स गुड़ा कौन कर सब जो कौन कौन से भाग रहा डी कौन एफ कौन आई कौन सब गुड़ा लिखिदेव तुम लिखिदेला ଆଜ୍ଞା. एप्लिकेशन गुड़ा ग्राफ करदेव ग्राफटा कौन कौन कौटा के कौट गले कौन ये ग्राफटा क्या भितर ग्राफ है ए लाइन कौन कौन से लाइन कौन कौन धीरे धीरे एक्सप्लेन करदेव एत डेरिवेशन करा दरकार ना है लिखिदेव गोटे ଆଜ୍ଞା. लाइन when we will solve these things then we will get such type of equation that is this equation। କେମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବି ସାର୍ ଜଣା ପଡୁନି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ଇଗ୍ନୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ତାପରେ କେତେଟା ପେପର ବି ଭଲସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ କେତେଟା ମାନେ 1-2 ଏମିତି ପକେଇ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ମାର୍କ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ताମାନେ तमे ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। सब क्वेश्चन अटेंड करिया पड़िबो हला ଆଜ୍ଞା कल नहीं पास कर तुम केमिस्ट्री आज होछ माने आउ कोन केमिस्ट्री हो नथला ना ନା ନା ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଇଗ୍ନୋରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଚ୍। तुम फास्ट बैच ଆଜ୍ଞା और लास्ट सेमिस्टर एटा ଆଜ୍ଞା अच्छा अच्छा भल मार्क पाइबो आई थिंक
ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାରଣ ତମ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ତମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦିଆହେବ ଭଲ ମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାଲି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ